अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सफ़र में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपकी बुक में पेज नंबर 17 पर जो मुंशी प्रेमचंद का तारुफ़ है वो पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद, इनकी तारीख़ पैदाइश है 1880 और तारीख़ वफ़ात 1936। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। उनका असल नाम धनपत राय था। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 में कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। उन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल उनकी तहरीरों का मौजू बन गए। उनकी ज़बान बहुत सादा और सलीस थी। उनके बेशतर नावल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गावदान उनके मशहूर नावल हैं। आइए अब हम अगला सबक जो है वो पढ़ लेते हैं जो इनका लिखा हुआ है। इसका नाम है कौल का पास। सबक नंबर 4। अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फ़तह कर लिया था। एक राजपूताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फ़तह कर ले और वहाँ भी सल्तनत करे। ये इरादा करके राजपूताना पर फौज कशी की। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बहुत बड़ा बहादुर और जरी था। उसने कुछ लोग अपनी फ़ौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुग़ल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक अकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया ना बीवी का। मुग़लों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छुपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को भेजी, मगर वो किसी के हाथ ना आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने को ज़रूर घर आएगा। बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। उधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर कर दी कि तेरा बेटा घड़ी 2 घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था। जंगल में सफ़र करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने ज़रा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी ना देख सकूं। उसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ। ज़रा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूँ। उस वक्त जो जी चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज़ ना बोलूँगा। उस पहरे वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताईं। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कहकर आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं कॉल दे चुका हूँ, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, मुझे पकड़ कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने उस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुग़लों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा,
ہم نے سنا ہے رگھوپت ادھر آیا ہے۔ پہرے والے نے سچ سچ کہہ دیا کہ رگھوپت سنگھ اپنے بیمار بیٹے کو دیکھنے آیا تھا اور میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر افسر نے پہرے دار کو قید کر لیا۔ رگھوپت سنگھ کو بھی سپاہی کے قید ہونے کی خبر مل گئی۔ وہ اسی وقت واپس آیا اور آ کر مغل افسر کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں رگھوپت ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، مجھے پکڑ لو اور اس بے گناہ قیدی کو چھوڑ دو۔ افسر نے رگھوپت کو پکڑ لیا اور قید خانے میں ڈال دیا، لیکن سپاہی کو نہ چھوڑا۔ افسر نے دونوں کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن سپاہی رگھوپت اور پہرے دار کو میدان میں لائے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ دونوں کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ مغل افسر نے جلاد سے کہا کہ دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ جلاد نے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ لوگوں نے دیکھا تو اکبر بادشاہ اپنے افسروں کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ سب نے جھک کر سلام کیا۔ اکبر گھوڑے پر سے اتر پڑا اور کہنے لگا، رگھوپت کی گرفتاری کا پورا حال مجھ کو معلوم ہو چکا ہے۔ پھر پہرے دار سے کہا، ہر بھلے آدمی کا دل دوسروں کا دکھ دیکھ کر پگھل جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس راجپوت کی تکلیف دیکھ کر تمہارا دل بھر آیا تھا، اس لیے تم نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے بھی تو میں نے معاف کیا۔ مجھے ایسے ہی سپاہی چاہیے جو اپنے بادشاہ سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے۔ یہ سنتے ہی پہرے دار خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ پھر اکبر نے رگھوپت کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ بہادر راجپوت بات کے اتنے دھنی ہوتے ہیں۔ تمہاری بہادری اور ایفائے عہد سے میں بہت خوش ہوا۔ میں نے تم کو بھی چھوڑا۔ رگھوپت سنگھ گھٹنوں کے بل زمین پر جھک گیا اور کہا، آپ جس رگھوپت کو اتنی مشکل سے بھی جیت نہ سکے، آج اپنی دریا دلی دکھا کر آپ نے اسے جیت لیا۔ آپ بہادروں کی وقت کرانا جانتے ہیں۔ اب میں کبھی آپ کا دشمن ہو کر بھی تلوار نہ اٹھاؤں گا۔ جو آدمی اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور سچائی پر جمے رہتے ہیں اور دوسرے کے دکھ میں مدد کرتے ہیں، خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ چلیے اب ان کے جو الفاظ معنی ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ کچھ تو نیچے ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں اور کچھ جو الگ ہیں ایکسٹرا ہیں وہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے پیج میں ہے، سب سے پہلے ہے پہلی لائن میں فتح۔ فتح کا مطلب ہے جیت۔ پھر ہے سلطنت، حکومت، فوج کشی، حملہ اور چڑھائی۔ پھر نیچے ہے جری، لاسٹ میں پیراگراف میں جری لفظ، جری کا مطلب ہوتا ہے بہادر، نڈر۔ پھر اگلے پیج پر آ جاتے ہیں، وہاں پر دھارس بندھنا، تسلی ہونا، تدبیر، ترکیب، قول مطلب زبان دینا یا وعدہ کرنا۔ اس کے آگے ہے بے گناہ، بے گناہ کا مطلب ہے بے قصور۔ بھلا، بھلا آدمی یعنی نیک آدمی، اچھا آدمی۔ خوشی سے پھولا نہ سمانا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بے حد خوش ہونا۔ بات کے اتنے دھنی ہوتے ہیں یعنی پکے ہوتے ہیں۔ ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا۔ دریا دلی، فراخ دلی۔ آگے وقت مطلب عزت۔ اس سبق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے وعدے کا پکا ہونا چاہیے۔ جو لوگ وعدے کے سچے ہوتے ہیں انہیں زندگی میں عزت اور کامیابی ضرور ملتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کی ورک شیٹ نمبر 3 آپ کو کرنی ہے تو ہمارا اگلا ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی کمنٹس یا آپ کے سجیشن ہیں تو وہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، اور ہمارے اردو سفر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔ اللہ حافظ۔